रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें कौन से ज़िक्र अज़कार करने? देखिए, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन सारों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र बयान करना। अब सबसे आसान देखिएगा, आपको याद है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब सारा वक्त अपनी जुबान को आप खामोश ना कीजिए, आप अपनी आदत बना लें। देखिए, हम कोशिश करें कि हम इबादत के साथ साथ अल्लाह का जिक्र अज़कार के साथ साथ हम अपने नफ्स की बुराइयों को भी ख़त्म करें। हम झूठ नहीं बोलें, चुगली नहीं लगाएं, किसी को आर ना दिलाएं, किसी पे बहतान ना लगाएं। हम अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, जो हमसे नाराज़ हैं हम उनको मना लें। हम अपने नेबर्स को देखें कि उनके जो हकूक़ हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। हम अपनी नमाज़ों को बेहतर करें, हम लंबी क़िरात करें अपनी नमाज में। इसके अलावा हम कोशिश करें कि हम तहज्जुद भी पढ़ सकें। हम चाश्त में, जिसमें एक चाश्त की नमाज पढ़ने से आप देखें उम्रा और हज का सवाब, हम अपनी चाश्त पूरी कर लें। हम कुरान की ज़्यादा तलावत करें। इन 10 दिनों में हम जहाँ जहाँ भी हो सकता है हम कोशिश करें कि हम नेकियां भाग भाग के करें, क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बताया था कि एक दाने से 7 बालियां, 7 बालियों में एक बाली पे 100 दाने। एक छोटी सी नेकी आप करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 700 गुना, ना सिर्फ 700 गुना बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो देखिए कि कभी भी आप देखिए इस दुनिया में जब कोई टेस्ट होता है तो उससे पहले क्या होता है? कोई नसाब होता है ना, जिसको पढ़ाया जाता है, जिसको पढ़ा जाता है, उसके बाद टेस्ट होता है। ऐसे तो नहीं होता कि नसाब है ही नहीं और टेस्ट हो गया। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहली आयत में ये डिटेल बताते हैं कि देखो नबियों को और रसूलों को भेजा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके साथ अपनी जो किताबें भेजी थी ताकि लोगों पे ये हुज्जत तमाम हो जाए, उनको सब पता है कि इस दुनिया में उन्होंने कैसा अमल करना है। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, लेकिन अल्लाह यशहदु, गवाही देता है, बिमा अंज़ला इलैका, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पे नाजिल किया। क्या नाजिल किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल किया था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहते हैं व अंज़लहु, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको नाजिल किया बेइल्मिही, अपने इल्म के साथ नाजिल किया था। यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी सबसे गालिब सिफ़त जो है ना, इल्म, उसको लेके आए हैं यहाँ पे कि ये कुरान अल्लाह का इल्म है। अल्लाह के इल्म की जो सिफ़त है उससे कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अला यालमु मन खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया है? तो इस कुरान से हदायत अगर नहीं हम लेंगे तो हम इस दुनिया में जुल्मतों में रह जाएंगे। अब देखिए कि इस दुनिया में आप एग्जाम्पल लीजिए कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को दिल में तकलीफ है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करेगा? वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। जिसको घुटने में दर्द है तो वो घुटने के जो स्पेशलिस्ट है उस डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएगा ना। दुनिया में तो हम इतने समझदार हो जाते हैं कि जहाँ जाना है हमें पता है कि जिसका इल्म उस एक चीज के लिए हम उसको कोशिश करेंगे, बेस्ट डॉक्टर हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारी जिंदगी का मामला आ जाता है, जब हमने अपना जिंदगी कैसे गुजारनी है उसका मामला आता है, तो फिर हम यूं ही बस जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में हर बात में जो जिंदगी गुजारने के तरीके हैं वो सब ब्लैक एंड व्हाइट इसके अंदर बयान कर दिए हैं। अब लोग कहते हैं कि इसकी समझ ही नहीं आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि बेशक ये कुरान मैंने तुम्हारे लिए आसान बना दिया है कोई सीखने वाला, है कोई नसीहत लेने वाला? और शैतान हमको इतना वर्गलाता है कि ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको पता है कि जब इंसान की जिंदगी में कुरान खुल जाएगा तो उसको तो हदायत मिल जाएगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रास्ता पा लेगा, वो नूर उसको मिल जाएगा, इसलिए वो खोलने ही नहीं देता। और हम भी बड़े आराम से उसकी लोरियां सुन के सो जाते हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वल मलाइकातु, और फरिश्ते यशहदूना, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं इस बात की। और फरिश्ते क्यों गवाही देते हैं? क्योंकि सबसे करीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वहाँ पे फरिश्ते हैं ना। और फिर अल्लाह कहते हैं वकफा बिल्लाही, और काफ़ी है अल्लाह शहीदा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि फरिश्ते तो गवाही देते हैं लेकिन अल्लाह की गवाही ही काफ़ी है इस पे। और आगे देखिए अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू,
لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکا. دو جرم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ خود ہی سے کافر ہے، کفر کر دیا، اللہ کی آیات نہیں مانی، اللہ کے احکامات نہیں مانے، نبیوں کا مذاق اڑایا، نبیوں کو نہیں مانا، اور پھر اس کے علاوہ نہ صرف خود اپنی ذات پہ ظلم کیا، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو بھی اللہ کی راہ پہ جانے سے روک دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اللہ کی راہ سے. اب آپ دیکھیے کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ سے روکیں کسی کو؟ ہم فوراً کہیں گے بالکل نہیں، اللہ کی راہ سے ہم کیسے روک سکتے ہیں کسی کو، ہم مسلمان ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کبھی آپ نے اگر کبھی کسی کے گھر میں ایسے ہوا ہو تو آپ دیکھیے جب کبھی ایسا کہ فار ایگزامپل آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، یا آپ کوئی ایسی وہ قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرنا چاہتی ہیں، وہ ہفتے میں 2 یا 3 دن کلاسز ہوتی ہیں، وہ جانا چاہتی ہیں، تو کیا آپ روکتے ہیں؟ اکثر ایسے ہوتے ہیں، نہیں میرے ہسبینڈ پرمیشن نہیں دیتے، میری امی نہیں مانتی ہیں، میرے ابو نہیں مانتے، میرے بھائی نہیں مانتے، میرا یہ نہیں مانتا، میرا وہ نہیں مانتا، نہیں جانے دیتے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ جب وحی اترتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی، تو کیا ہوتا تھا، صحابہ آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، ان کو درس و تدریس ہوتا تھا وہاں پہ، اور جو کفار تھے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. اب کیا ہوا کہ اس زمانے میں نضر بن حارث کے نام سے ایک شخص تھا مکہ میں، اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور ان کو بڑے شوق سے ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو وہ واپس شام کی طرف گیا اور وہاں سے جا کے وہ قصے سیکھ کے آیا، قصے کہانیاں، اور وہ واپس آ کے پھر لوگوں کو وہ قصے سناتا تھا کہ دیکھو یہ تو قصے سناتے ہیں، جنتوں میں یہ ہوگا تو یہ ہوگا، پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں، دیکھو یہ والے قصے. وہ پھر اتنے ان کو لیبریٹ کر کے بتایا کرتا تھا تاکہ لوگوں کا اس در سے دھیان اتر جائے. اس کے علاوہ پھر نیکسٹ سٹیپ اس نے کیا کیا کہ وہ اس زمانے میں، کیونکہ عام شریف گھر کی عورتیں تو ایسے نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو لونڈیاں تھیں نا، وہ گانا بجانے کا کام کرتی تھیں، وہ ڈانس کرنا اور اس طرح والے کام اس لونڈیاں کیا کرتی تھی، شریف گھر کی عورتیں نہیں کرتی تھی. تو وہ لونڈیوں کو خرید کے لے کے آیا اور وہاں پہ لا کے پھر اس نے یہ گانا بجانے کا کام شروع کیا، کہ تاکہ لوگوں کو، اس کو پتا ہوتا تھا کہ جو لوگ زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو ان کے پیچھے ان کو لگا دیتا تھا کہ ان کو جا کے ایسی چیزیں ان کے سامنے کرو تاکہ ان کا دھیان ادھر سے ہٹ جائے. آج آپ یہ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں نا، آپ اپنے گھر کا ذرا ٹی وی دیکھیے، کس وقت وہ آن ہوتا ہے اور کس وقت ہم اس کو بند کرتے ہیں. وہاں پہ کیا قصے کہانیاں نہیں ہوتے؟ کیسے ہمیں شیطان نے اتنا مشغول کر دیا ہے اس کے اندر کہ ہم اس سے جان ہی نہیں چھڑا سکتے. اب سوچئے، ایک وقت کا ڈرامہ آپ دیکھ لیجئے، جب ہم ڈرامہ دیکھنے بیٹھتے ہیں، ہم کتنا وقت ادھر لگاتے ہیں اور کتنا وقت ہم نماز میں لگاتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ آپ ذرا خود اندازہ لگا لیجئے کہ جو وقت آپ کا ٹی وی کے ساتھ گزرتا ہے، جو قصے کہانیاں، گانے ہیں، ڈانس ہیں، ڈرامے ہیں یا ایسی چیزیں ہیں، وہ ان کے ساتھ آپ اپنا ٹائم، اور پلس آپ اپنا ٹائم اس کے ساتھ آپ ذرا دیکھیے کہ جو آپ نماز میں آپ گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، وہ کتنا ٹائم ہے. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم شیطان کے نرغے میں اتنا آ جاتے ہیں، بلکہ ہم تو ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، اتنا اچھا ڈرامہ ہے جس کو کہا نہیں دیکھو تم بھی ضرور دیکھنا. نہ صرف ہم دیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا ان باتوں کا، جب تک میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، مجھے آنیسٹلی نہیں پتا تھا، اور میں اس کی انٹینسٹی بھی نہیں پتا. اگر کوئی کہتا بھی تھا تو غصہ آتا تھا کہ کیا ہے، اب اتنی سی بھی بات کے لیے تم تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہو. ڈونٹ بی فنیٹک. آرام سے ہم اتنی بڑی بات کہہ دیتے تھے کہ ایسی اب اتنی اب ڈرامے بھی نہ دیکھیں، اب یہ بھی نہ کریں، اب یہ بھی نہ کریں. کیا آپ ذرا خود اندازہ، میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گی، آپ عقل مند ہیں، آپ خود سے سوچئے کہ یہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ پھر کیا ہوتا ہے. اب اس کے علاوہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، اور یقیناً تحقیق ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، ضَلَالًا، اور گمراہ ہو گئے ایسے گمراہ کہ وہ دور کی گمراہی میں چلے گئے. گمراہی ہے نا، گمراہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا راستہ کھو جاتا ہے، جس کو ہدایت نہیں ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے پھر، جو گمراہیوں میں نہ صرف خود انوالو ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہیوں میں لے آتے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ میں تو کر رہی ہوں، تم بھی ایسے کرو.
अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्नल्लज़ीना, बल्कि वो लोग, इन्ना यकीनन बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो कफरू, फिर दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें वही बात लेके आ रहे हैं कि जिन्होंने कुफर किया, वज़लमू, और उन्होंने जुल्म किया, लम यकुनिल्लाहु, हरगिज नहीं कि अल्लाह लियगफिर लहुम, कि उनको माफ करे, वला लियहदियहुम, और ना ही वो उनको हदायत देगा, तरीक़ा, किसी तरीके की, किसी राह की हदायत नहीं देगा। हम कहते हैं हम दिन में 1000 दफ़ा, अब देखिए कितनी दफ़ा हम नमाज में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब फिर हम क्या हरकतें कर रहे होते हैं? ज़ुल्म क्या है? अपनी जान पे जुल्म करना क्या है? जब हम ऐसी हरकतें करते हैं तो हम अपनी जान ही पे तो जुल्म करते हैं। हम ऐसी हरकतें करते हैं जो हमें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमें ऐसे जो अल्लाह के अजाब की तरफ ले जाने वाली होती है, तो अपने जानों पे जुल्म करना होता है ना। और क्या हम करते हैं? हम ना सिर्फ अपनी जान पे जुल्म करते हैं, बल्कि अपने घर वालों पे जुल्म करते हैं, बल्कि अपने दोस्तों पे जुल्म करते हैं, अपने जानने वालों पे जुल्म करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह उनको कभी माफ नहीं करेंगे। देखिए अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं, अल्लाह को सब पता है कि कौन कौन इंसान क्या कर रहा है, वो अल्लाह के लिए कितना खालिस है और दुनिया के लिए कितना खालिस है। और अल्लाह कहते हैं फिर वो उनको किसी राह की हदायत नहीं देंगे। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी क्या फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम करें आयत नंबर 169। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इल्ला, मगर तरीका, रास्ता, जहन्नम, जहन्नम का, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा वो उधर रहेंगे, आबादा, और हमेशा, और अब हमेशा की। देखिए एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ये सिर्फ कह देते ना कि खालिदीन फीहा, तो बात कंप्लीट हो जाती है कि हमेशा उधर रहेंगे। लेकिन इंटेंसिटी आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ कहते हैं आबादा, कि हमेशा हमेशा वो उस रास्ते पे रहेंगे, हमेशा जहन्नमों में रहेंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, कि अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है। हमें क्या लगता है? हम कहते हैं नहीं नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, अल्लाह तो बड़े रहीम है, करीम है, अल्लाह ने देखना सबको माफ कर देना, अल्लाह ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए ये बड़ा आसान है ऐसा करना। इस दुनिया में देखिए अमल की जगह है, अगर इस दुनिया में हम नेक अमल करेंगे तो आखिरत में जाके अगर तौबा भी अल्लाह के सामने कर ली तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं या अय्युहन नास, ए लोगों। देखिए अब पूरी इंसानियत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकारे कि या अय्युहन नासो, ए लोगो, कद जाअकुम, अलबत्ता आ गया तुम्हारे पास, रसूलुन, रसूलु, अर्रसूलु, रसूल, बिल हक, हक लेकर, सच्चाई लेकर तुम्हारे पास रसूल आ गया, मैं रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, फआमिनु, बस अब ईमान ले आओ। देखिए वो बिल्कुल वही आयत नहीं लगती है जो हमने पहले पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो अब ईमान ले भी आओ। तो वही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर से यहाँ पे कह रहे हैं कि आ गया तुम्हारे पास रसूल। तुम कहते थे ना कि हमारे पास तो कोई रसूल नहीं है, हमारे पास कोई नबी नहीं है जो हमें हदायत दे, जो हमें बताए कि क्या करना है क्या नहीं। अब आ गया तुम्हारे पास रसूल, अब ईमान ले आओ। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, व इन तकफुरु, अगर तुम इनकार करते हो, अगर तुम रसूल की बात नहीं मानते हो, तुम वही को नहीं मानते हो, तुम मजाक उड़ाते हो, फ़इन्ना, बेशक, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। व कान अल्लाहु, और है अल्लाह, अलीमन, बहुत इल्म वाला, हकीमन, और हिकमत वाला। देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे अपनी वही सिफ़त लेके आए हैं जो अलीम है, अल्लाह जानता है। और देखिए अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम इनकार करते हो इससे, तकफुरू, अगर तुम इनकार करते हो तो तुम क्या समझते हो, ज़मीन और आसमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हैं। जिस ज़मीन पर तुम खड़े हो, अल्लाह चाहे तो तुम उसके अंदर धंसा दे, वो आसमान भी अल्लाह का है। अगर वो चाहे तो आसमान को तुम्हारे ऊपर गिरा दे, तुम क्या कर लोगे? लेकिन इसके अलावा अगर देखिए, अगर दूसरी तरह इसको देखते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ज़मीन और आसमान में जितनी मखलूक है सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में मशगूल है। तुम अल्लाह की इबादत ना भी करोगे, अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था कि आसमान पे एक बालिश्त जगह भी खाली नहीं है जिस पे फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह के आगे सजदा किए हुए नहीं है। अल्लाह अकबर। और आसमान उनके वजन से चिड़चिड़ा रहा है, और आसमान को ये हक भी है कि वो चिड़चिड़ाए। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इंसान तुझे क्या हो गया है,
اگر یہ قرآن، یہ وحی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، تجھے کیا ہو گیا کہ تیرے دل پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، تو یوں پڑ جاتا اللہ کی آیات جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ دیکھیں تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کا علم ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پتا تھا انسان پیدا کرنے، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی تھی۔ اللہ کا علم ہے۔ دیکھیں اللہ کو پتا تھا کہ یہ روح نے اس دنیا میں جب جانا ہے، کون سے دن جائے گی، کون سے دن اس نے واپس آنا ہے، اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا کام کرنا ہے، کیا دعا کرنی ہے تو قبولیت ہوگی، کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، اس کا عمل کیا ہوگا، یہ جنتی ہوگا کہ دوزخی ہوگا۔ دیکھیے اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے ہماری تقدیر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ تقدیر میں ہونا تھا، پھر تو یہ ہو گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پہ یہ جانتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے میرا، یہ جب یہ روح اس دنیا میں جائے گی تو اس نے یہ کام کرنے ہیں وہاں جا کے، اور اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہاں پہ۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ حکیم بھی ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون سے وقت میں کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں ہم بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، پھر ہماری دعا جب ابھی پوری نہیں ہوتی، یا ہم ڈیزائر کوئی خواہش ہوتی ہے ہماری نہیں پوری ہوتی، تو ہمیں یہ لگتا ہے ہم تو کتنی دیر سے اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، پوری نہیں ہو۔ اللہ کو پتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اس لیے ہماری دعائیں بھی کئی دفعہ نہیں پوری ہو رہی ہوتی، ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، مت غلوف کرو۔ دیکھیں یہ آیت بہت غور سے پڑھنے والی اور سننے والی اور دل پہ اس کو لینے والی ہے، تاکہ آپ عمل میں اس کو ڈالیں کہ اللہ کہتے ہیں نا غلوف کرو فی دینکم، اپنے دین میں۔ کن کو یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اہل کتاب کو کہہ رہے تھے نا۔ اہل کتاب کیا غلوف کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، حضرت ان کو حضرت مریم علیہ السلام پہ وہ تین پہ کہتے تھے کہ اللہ، اور حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر یا وہ کہتے تھے اللہ کو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس جیسے جبرائیل علیہ السلام کو، وہ تین کو مانتے تھے اور وہ اس لیول پہ لے جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نہ کرو۔ کیا آج ہم ایسے کرتے ہیں؟ کیا مسلمان غلوف کرتے ہیں اپنے دین میں؟ بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نا، لیکن کبھی ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، پھر آپ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ کبھی اپنی نعتیں جو ہیں ان کو آپ غور سے کبھی سننے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی اوپر کئی دفعہ لے جاتے، ہم اللہ کے مقابلے پہ ان کو لے آتے، ہم کیسے کیسے دین میں چیزیں کرتے ہیں۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پراپر دینا بھول گئے تھے؟ دیکھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اگر ہم صرف اسی پر ہی عمل کر لیں تو ہمارا دن رات کی جو عبادت ہے نا وہ بھی ختم نہ ہو۔ آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے یہ پہلے حدیث آپ سے شیئر کی تھی کہ ایک دفعہ صحابی جو تھے، وہ 3 صحابی تھے، وہ حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور وہ اس شوق پہ آتے ہیں کہ ہم ذرا دیکھیں باہر کی زندگی میں تو ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، ان کی عبادات کیسی ہیں، وہ بات کیسے کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے کیسے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کیسے دیتے ہیں، اب ہم ذرا دیکھیں کہ وہ گھر میں کیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس گئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، لیٹتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ کام بھی کراتے ہیں، عبادت کا وقت ہوتا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب وہ تینوں جس مقصد کے لیے گئے تھے نا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے دیکھا جیسے کہ اوکے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ آپس میں انہوں نے بات کی کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں کی بشارتیں دی ہوئی ہیں، وہ تو بخشے ہوئے ہیں، اب ہم یہ کریں گے۔ ایک ان میں سے کہتا ہے کہ میں تو اب یہ عہد کر لیتا ہوں کہ میں بس ساری عمر جب تک میری زندگی ہے میں نے روزے رکھنے۔ دوسرے نے کہا کہ میں جب تک میری زندگی ہے میں پوری رات عبادت کروں گا، قیام کیا کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اس طرح سے وہ تینوں نے اپنی اپنی طرح سے جو بھی ان کو لگا کہ ہم بہترین عمل کر سکتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کریں گے۔ اب وہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے ان صحابیوں کو واپس بلایا اور ان کو یہ کہا کہ دیکھو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے سے زیادہ تم اللہ کو جانتے ہو؟ تم میرے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، مجھ سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو؟ یہ میں آپ کو خلاصہ اس حدیث کا بتا رہی ہوں
کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرا گھر بھی ہے، میں سارا کچھ کر رہا ہوتا ہوں، تو سب کچھ ہی دین ہے نا۔ اگر اللہ کے راستے میں اگر آپ نکلتے ہیں، آپ تو گھر میں کھانا بھی پکاتے ہیں، اگر آپ اس نیت سے پکاتے ہیں کہ یہ جو بچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورت نعمت دی ہے، میں ان کے لیے کھانا پکا رہی ہوں، کھانا بھی عبادت ہے۔ ہم صفائی گھر کی کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو دین میں غلوف کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھنا کہ کتنی اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے سے کہتے ہیں کہ مت ایسے کرو، دین کو تم نے کیا بنا دیا ہے۔ ہمیں صبر نہیں آتا نا، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ بشر تو نہیں، وہ تو نور تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کے ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ تو نور سے فرشتے بنے ہیں نا، تو جب ہم ان کو انسانیت کے لیول سے اٹھا دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نور تھے وہ تو، ان کی تو پوری زندگی، ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم پھر یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ تو نور تھے، ان کے لیے یہ عمل کرنا بہت آسان تھا، اب ہم سے تو تھوڑی ایسے عمل ہو سکتا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ انسان کی معراج ہی اسی میں ہے، انسان کی معراج اس میں ہے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی وہ کام کرے جو میرے رب کو پسند ہے۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، ان کا مرتبہ، ان کو دیکھیں، ان کو بشر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی دفعہ یہ بات کہی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا اس بات کو۔ اب میں اس کو بات کو اور لمبا نہیں کرتی ہوں کیونکہ الحمدللہ آگے بھی آیات آ رہی ہیں جس میں اس کو اور بھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، إِلَّا الْحَقِّ، مگر جو سچی بات ہے وہ کرو، اپنے پاس سے بڑھا چڑھا کے چیزیں نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، انسان ہے ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جو معصوم تھے وہ کون تھے؟ نبی معصوم تھے، اس کے علاوہ تو ہر انسان بشر ہے، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ کبھی کسی سے بات کر کے دیکھیں، جو ان کے شیخ ہوتے ہیں نا، جب جو ان کے جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان پہ بیعت کی ہوئی ہے یا ہم ان کو مانتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ غلطی سے کوئی ایسی بات کر دو کہ نہیں انہوں نے یہ بات ایسے جو کہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تو وہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیول تک غلوف چلا جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المسیح، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ مریم علیہ السلام جو تھی ان کے بیٹے تھے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور رسول اللہ، اور اللہ کے رسول تھے، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ۔ دیکھیں یہ ایک لفظ ہے نا جس سے بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوگی، کیونکہ جو عیسائی ہیں ان کی کتابوں میں، توراہ میں بھی یہی لکھا ہوا تھا، اور وہ یہی آیت پیش کرتے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ کلمہ کیا تھا؟ آج آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ جو کلمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھا وہ اللہ کا کن تھا، کن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلمہ تھا تو فیکون ہو گیا۔ اور وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، اور وہ جو کلام ہے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے اندر وہ حلول کر گیا، ان کے اندر وہ چلا گیا، اور وہ کلام جو تھا وہ بولتا ہے، تو وہ جب کلام ہے تو اللہ کی صفت اللہ سے علیحدہ تو نہیں ہے، تو سو وہ بھی اللہ ہی ہو گئے۔ دیکھیے کیسے کیسی باتیں انسان بنا لیتے۔ اور آگے دیکھیں وَأَلْقَاهَا، اللہ کہتے ہیں اور اس کو ڈالا، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس نے ڈالا اس کو إِلَى مریم، مریم علیہ السلام کی طرف کیا ڈالا تھا؟ کلمہ کیا تھا؟ کن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلمہ تھا وہ مریم علیہ السلام کی طرف، وَرُوحٌ، اور وہ روح منہ، اس کی طرف سے۔ اور اب یہاں پہ جو روح ہے، دیکھیں جبرائیل علیہ السلام جو تھے، آپ نے وہ سارا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کیسے ہوا تھا کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے، جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی مریم علیہ السلام کے کپڑے پہ، تو اس سے ان کا حمل ہو گیا تھا۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ روح جو تھی وہ منہ، ان کی طرف سے، وَآمِنُوا، پس ایمان لاؤ تم، باللہ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسولوں پر، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کو ثلاثہ، اور تم تین نہ کہو، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، انتہوا، باز آ جاؤ، اے لوگو باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ، بے شک اللہ، الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، واحد ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان کے یکونا، کہ ہو لہو ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔
लहू उसी के लिए है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें बयान करते हैं कि अल्लाह को क्या ज़रूरत है, उसके लिए तो आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक है। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, कि अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमान और ज़मीन में है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी है अल्लाह उस पर वकील कारसाज। और आगे देखिए आयत नंबर 172 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लन यस्तनकिफ, और हरगिज नहीं आर महसूस करेगा अल-मसीह, मसीह अन के यकूना हो अब्दल लिल्लाही, अल्लाह का बंदा। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम क्या पढ़ते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम भूल जाते हैं ना बार बार, जो ऐसे सोचते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि वो मसीह अलैहिस्सलाम कौन थे, अल्लाह के बंदे थे। बंदा कौन होता है, जो अल्लाह का गुलाम होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे रब हैं, हमारे खालिक हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे मुदब्बिर हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि जो अल्लाह का बंदा है, वला और ना अल मलाइकातु, और ना ही फरिश्ते, मलाइकातुल मुकर्रबूना, जो मुकर्रब फरिश्ते हैं, वो इसमें आर महसूस करते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमन यस्तनकिफ, और जो कोई आर महसूस करेगा अन इबादत ही, अल्लाह की इबादत से, व यस्तकबिर, और वो तकब्बर करेगा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं ना, और कहते हैं कि देखो जो ऐसे करेगा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे उसकी सज़ा बता रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रा रोक के थोड़ा सा सोचिए कि क्या हम जो मुसलमान हैं, क्या हम आर क्या होता है, मतलब अब शर्मिंदा होना इस बात पे कि हम मुसलमान हैं, क्या हम ऐसे सोचते हैं? कभी नहीं सोचते ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप ये देखिए कि कभी आपने ये देखा है कि कभी किसी महफिल में बैठे हुए लोगों को आप देखें कि वहाँ पे नमाज पढ़ते हुए शर्माते हैं, कहते हैं नहीं नहीं अब लोगों के सामने तो नहीं, मैं घर जाके नमाज पढ़ लूँगी, मुझे यहाँ पे मतलब मुझे शर्म आती है। ऐसे होता है अल्लाह की इबादत करने से, कि कोई ये ना सोचे कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ यहाँ पे। कई दफ़ा घबरा जाते हैं लोग, आपको पता है, दुपट्टा लेने से, अब सर कवर करने से घबरा जाते हैं। नहीं 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 मैं तो नहीं ऐसे मैं नहीं कर सकती। मैं आपको इसलिए ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स देती हूँ क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी की एग्जाम्पल है। हम आर ही महसूस करते हैं ना, और क्या होता है, वरना तो हम हिजाब लेके, ठीक है अल्लाह का हुक्म है, समेना वाता है ना, मुसलमान है, हम लेके निकल रहे हैं, हमें यकीन भी होता है। हम कई दफ़ा ये तो बाज़ लोग तो ये है ना कि जो चलो मानते ही नहीं, वो कहते हैं जी आयात है ही नहीं है, फिर वो तो उसमें आ जाते हैं ना, जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं तो फिर उसकी सज़ा अल्लाह ने बता दी। लेकिन वो लोग जो मानते हैं कि ये कुरान में है, लेकिन क्यों नहीं करते, आर में महसूस करते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो जो आर महसूस करते हैं, कि अल्लाह कहते हैं वो तो फरिश्ते भी नहीं करते, जो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते वहाँ पे फासा यखशुरुहुम, तो फासा यखशुरुहुम, तो अनकरीब वो इकट्ठा करेगा इलैहि, अपनी तरफ, जमीआ, सब के सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला जमा करेगा अपने पास, और फिर उनसे पूछेगा कि तुमने ये क्या किया था। वहाँ पे तो हिसाब किताब है ना, वहाँ पे कैसे बचेंगे। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अन-निसा की आयत नंबर 173। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फ़अम्मल्लज़ीना, तो रहे वो लोग जो आमनू, जो ईमान ले आए, व आमिलुस्सॉलिहात, और उन्होंने नेक अमल किए, फ़युवफ़्फ़ीहिम, तो बस पूरा पूरा देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें, अजूरहुम, उनका अजर, व यज़ीदुहुम, और वो ज़्यादा कर देगा उन्हें, मिन फ़ज़लिही, अपने फजल से। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरा पूरा बदला देंगे इंसान को। वही बात आप याद कर लीजिए कि एक दाना हम बोते हैं, एक नेकी हम करते हैं, उससे क्या होता है 7 बालियां निकलती हैं, और हर बाली पे 100 दाने हैं, और 700 गुना अल्लाह सुब्हानहू तआला उस नेकी को बढ़ा देता है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फजल से उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ा देगा। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि वो बढ़ा देगा, व यज़ीदुहुम, और वो बढ़ा देगा उन्हें, मिन फ़ज़लिही, अपने फजल से। व अम्मल्लज़ीना, वो रहे वो लोग जो इस्तनकफू, जिन्होंने आर महसूस की है, वो लोग जिन्होंने आर महसूस की थी, वस्तकबरू, और तकब्बर किया था कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं थोड़ी ऐसे मैं नहीं ऐसे कर सकता।
आप देखिए बाज़ दफ़ा क्या होता है, अव्वल तो हमारे अब लोगों ने मस्जिदों में नमाज पढ़नी, हमारे आदमियों ने जाना छोड़ दिया। लेकिन अब देखिए कई दफ़ा होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, कई दफ़ा किसी ऐसी जगह से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे ज़रा छोटी बस्तियाँ होती हैं, उन मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जाते कि हम इन लोगों के साथ थोड़ी नमाज पढ़ेंगे। बस तकब्बर किया उन्होंने, फ़युअज़्ज़िबुहुम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तो वो अजाब देगा इन्हें, अज़ाबन, अजाब देना, अलीमन, बहुत दर्दनाक अजाब देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमें अपनी ये छोटी छोटी चीज़ें, हमें छोटी इसलिए लगती है ना कि हमें इल्म नहीं होता। देखिए जब इल्म आ जाता है ना इंसान के पास तो बड़ी वसअत आ जाती है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक एक बात समझ आनी शुरू होती है, और फिर वो लेवल समेना वाताना वाला इंसान में आता है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वला यजिदूना, और नहीं वो पाएंगे, लहुम, अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, वलियम वला नसीरा, कि कोई भी मददगार, कोई हमायती, कोई दोस्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास उस वक़्त नहीं पाएंगे, वला नसीरा, और ना ही कोई मददगार होगा। 30 पारे में आप पढ़ के देख लीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि क़यामत के दिन कोई ना बाप काम आएगा, ना माँ काम आएगी, ना बच्चे काम आएंगे। उस दिन हर इंसान वाहिद वाहिद अल्लाह के सामने खड़ा होगा और अपने अमाल का जवाब दे रहा होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कद जाअकुम, अलबत्ता तहकीक आ चुकी तुम्हारे पास, बुरहानन, एक दलील आ चुकी तुम्हारे पास, बिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व अंज़लना, और नाजिल किया हमने, अलैकुम, तुम पर, नूरन, नूर, मुबीना, खुला, वाज़े, रोशन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या, ये कुरान पाक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की हदायत। देखिए नूर क्या है, रोशनी है ना। जो रोशनी जिसके पास नहीं है तो दूसरा ऑपोजिट देखिए तो क्या होगा, अंधेरा होगा। अब देखिए किसी के पास अंधेरा है, बिल्कुल बंद कोई चीज़ है, आप वहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास कोई, अल्लाह ना करे, सांप वहाँ से चल के जा रहा है, हम अंधेरे में उस पर हाथ लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि कोई नरम सी लकड़ी, लकड़ी तो सख्त होती है, नरम सी कोई लंबी सी चीज़ है। रोशनी होगी तो चीख मार के भागेंगे ना कि ये क्या है। बिल्कुल वही बात है कि अंधेरे में हम जब अमल करते हैं, जुल्म अपने ऊपर करते हैं बेसिकली। जब तक ये कुरान का नूर हमारे अंदर नहीं आएगा, हमारे अमल साले कैसे होंगे, हम कैसे देखेंगे कि हमने कौन सा अमल करना है, किससे हमने अपने रब को मनाना है। फिर बात वही कि नेकी तो करता है बंदा, नेकी करते हुए सोचता है कि मैं तो नेक काम करूं, अब मैं कुरान पढ़ने की मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो सब पता है कि नेकी कौन सी है, बुराई कौन सी है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ऐसे होता है ना ज़हन में जैसे बात आती है। अब देखिए कि अगर हमने कुरान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात नहीं पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तुम नेकी करते हो, लेकिन अगर उसमें तुम रिया करते हो, उसमें तुम दिखावा करते हो, तो तुम अगर ऐसे काम करोगे तो तुम्हारी नेकी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। एक हदीस में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, मैं उसका मफ़हूम आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन एक जैसे आलिम है उसे पूछेगा कि तूने दुनिया में क्या किया, तूने वक्त कैसे गुजारा, तो वो कहेगा या रब्बुल आलमीन, मैं सारा वक्त तेरा किताब का इल्म सीखता रहा, फिर मैं सिखाता रहा, मैं इसको समझता रहा, समझाता रहा लोगों को, और मैंने सारी ज़िंदगी तेरे इस इल्म के देने और लेने में गुजारी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो दिलों के हाल जानते हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि तुमने झूठ बोल रहे हो, तुमने सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हारा नाम के साथ लोग कहेंगे वाह वाह जी ये तो इतना बड़ा कारी था, वाह वाह जी इसने तो इतना इल्म हासिल किया, तो इतना। तुम जब बात करते थे तो तुम जानबूझ के ऐसे दर्स देते थे, ऐसी बात करते थे लोगों को रुलाने के लिए, तुम अपने पास से ऐसी ऐसी बातें कर देते थे ताकि वाह वाह हो कि ये आलिम जो है ये जब बात करता है तो इसकी बात में ये होता है वो होता है। तो फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसको घसीट कर दोज़ख में फेंक दो। अल्लाह अकबर। ऐसे जब हदीस के मफ़हूम जिसका मैं आपको बता रही हूँ, उसके अलावा शुहदा के बारे में था, जिस तरह के वो लोग जो अल्लाह की राह में ज़्यादा खर्च करते हैं उसके बारे में था कि कैसे तकब्बर करते हैं या कैसे शो ऑफ करते हैं। तो फिर इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह, ये कुरान अल्लाह का नूर है। जब ये रोशनी खुलती है हमारी ज़िंदगी में तो तभी तो हमें दुनिया नज़र आती है, तभी तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात नज़र आते हैं, तभी तो हमें नेकी को सही तरह से करने का तरीका समझ आती है। आई होप आप लोगों को इस बात की अच्छे से समझ आ गई हो जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि देखें हम नेकियां करते हैं, हमें से बहुत से लोग हैं हमें कुरान की नहीं समझ आती है, हम कुरान को नहीं जानते, लेकिन वो नेक लोग हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें शैतान भी तो हमारे साथ है ना।
یہ قرآن ہی نے ہمیں بتایا کہ شیطان کون ہے، وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، وہ تمہارے اندر تمہاری نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے چھوٹا سا ایک تکبر تمہارے اندر ڈال دے گا، تم اکڑ اکڑ کے چلنا شروع کر دو گے کہ میں تو اپنے خاندان میں سب سے، میں امریکہ سے ان کی بھی مدد کرتی ہوں، ان کی بھی مدد کرتی ہوں، اب کتنے لوگوں کی کروں آخر میں، اور انہی رشتہ داروں کو پھر جب فون آتا ہے تو پھر فون بھی نہیں کئی دفعہ اٹھا دے کہ ان کی تو عادت ہی ہے یہ مانگنے کی، جج کرنا شروع کر دیتے۔ یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کراتا ہے۔ اور یہ کون بتاتا ہے ہمیں؟ قرآن بتاتا ہے کہ دیکھو ایسے نہ کرنا، تم نے جو کام کیا، تم نے جو دیا دلایا، جو تم نے نیکی کی، تم نے اپنے اللہ کے لیے کیا، ملنا تو ادھر سے اجر ہے نا، بندے نے کیا اجر دینا ہے؟ بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ، تم شکر گزارو اس بندے کے جس نے تمہیں موقع دیا یہ نیکی کے کام کرنے کا، کہ تم نے 4 پیسے اس کو دے دیے یا تھوڑی سی اس کی ہیلپ کر دی، تمہارے درجات اتنے بلند ہو گئے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، وَتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا بھی اس کو۔ اب ہم نے شروع میں جو 5واں سپارہ ختم کیا تھا تو اس میں نے آپ کو اس کی بہت اچھی ڈیٹیل بتائی تھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیسے پکڑ لینا ہوتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے پکڑ لیا مضبوطی سے، فَسَيَدْخِلُهُمْ، تو عن قریب وہ داخل کرے گا انہیں، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، منہ، اپنی طرح سے، وفضل، اور فضل میں، ویہدیہم، اور وہ ہدایت دے گا، الیہ، اپنی طرح، صراط مستقیم، سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ دیکھیں ہم مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، ایمان، پھر آپ آگے دیکھیے کہ ایمان کی ساری شرائط کے، وہ ساری شرائط کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں اور اپنے فضل میں داخل کر دے گا اور ان کو ہدایت دے گا سیدھی راہ کی۔ اب یہاں پہ آخری آیت آتی ہے جس میں پھر، کیونکہ وراثت کا قانون ہم پہلے پڑھ چکے، سورۃ النساء کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا، اب یہاں پہ دوبارہ سے کلالہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس کا باپ نہ ہو اور جس کے اولاد نہیں ہے، اور پھر وہ اس کے جو صلبی رشتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ اس کی ڈویژن کیسے ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یستفتونک، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، کل اللہ، کہہ دو کہ اللہ، یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ ہلکا، اگر کوئی مرد ہلاک ہو گیا، مطلب کوئی ایک آدمی ہے جس کے نہ باپ ہے اور نہ ہی اس کی اولاد ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی اختن، اور اس کی ایک بہن ہے۔ اب وہ کلالہ جو ہے جس کی اولاد نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ اس کی ایک بہن ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فلاحا، تو اس کے لیے نصف ما ترک، جو آدھا اس نے چھوڑا۔ بالکل وہی بات ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر کوئی ماں باپ میں سے فوت ہوتا ہے تو اس کی ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، وہی اسی طرح سے یہاں پہ رشتوں کا بتا رہے ہیں۔ وَهُوَ يُورِثُهَا، اور وہ اس کا وارث ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل ایک بہن ہے، وہ کلالہ ہے، اس کا باپ نہیں اور اولاد نہیں ہے، تو اب وہ جو بھائی ہے وہ اس کا وارث ہوگا۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر نہیں ہے اس کی کوئی اولاد۔ فَإِن، بس اگر کانتا، وہ ہوں وہ دونوں، کانتا اثنتین، اگر وہ ہوں 2 بہنیں، فَلَهُمَا، تو دونوں کے لیے، ثلثانی، کہ دونوں کے لیے 2/3 ہے۔ اب اس جو کلالہ جو بھی عورت یا مرد فوت ہوتا ہے تو اس کی اگر 2 بہنیں ہیں تو پھر اس کا 2/3 جو ہوگا وہ ان کا ہوگا، مما ترک، جو انہوں نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا، اور اگر ہوں وہ، اخوتن، بہن بھائی، جیسے بہنیں اور بھائی زیادہ ہیں، رجال ونساء، آدمی ہیں اور عورتیں ہیں، فَلِلذَّكَرِ، تو مرد کے لیے، مثل حظ للانثیین، تو مانند 2 عورتوں کے۔ وہی بات ہے کہ عورت کا ایک حصہ اور مرد کے 2 حصے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، کہ اسی طرح سے وہ سیم ڈویژن ہے یہاں پہ۔ یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ نہ تم گمراہ ہو، واللہ، اللہ، بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے دوبارہ سے یہاں پہ اس آیت کا الحمدللہ آج ہم سورۃ النساء ہماری ختم ہوتی ہے، اور اس سورت کے خاتمے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی اپنی صفت لے کے آتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ حصے کیسے ہونے چاہیے۔ ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں نہیں یہ تو حصہ میں اس
इस बच्चे को ज़्यादा दे दूं, या वो ज़्यादा हकदार है, या उसने मेरी ज़्यादा खिदमत की है, या उनको तो मैं बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ। तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं वो कर दिए हैं। हम अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो गुनाह होगा। हमने शुरू में देखिए जब इसके वरासत के कानून के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कितनी डिटेल में पढ़ा था कि आज मुसलमानों के घर घर का ये फितना है। अब देखिए कि किस तरह से जब पूरे इतने खूबसूरत रिश्ते बहन भाइयों के, इतने प्यार करने वाले रिश्ते किस तरह से एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे को इवन कत्ल तक कर देते। और कब बाज घरों में तो वो एक अगर वो जिंदा भी हो तो एक दूसरे का मुंह ही नहीं देखते। बाज दफा तो बहनें इस डर से कि कहीं हम अपने भाइयों को ना खो दे, वो खुद ही से कह देती है कि हमें जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए माँ बाप की। ये इतना बड़ा फितना है और हम इतनी आसानी से उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। और सूरत निसा के शुरू की आयत जो थी, आप वापस जाके वो लेक्चर सुनिए और आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कितनी सख्ती से इसके बारे में कह दिया था कि कोई शख्स अगर इसको बदलेगा तो उसको कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करते हैं कि इस पूरी सूरह में क्या, जब तक अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह छठे पारे में सूरत निसा ख़त्म की है, जितने अहकामात अल्लाह सुब्हान ताला के हमने पढ़े हैं उन पे हमें अल्लाह सुब्हान ताला अमल करने की तौफीक अता करे। ये 10 दिन इतने खूबसूरत दिन हैं, इनमें दुआएं भी कबूल होती हैं। अल्लाह से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन जो कुरान हम पढ़ रहे हैं, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगियों में जारी और सारी कर दे। आमीन सुम आमीन। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम सूरत माइदा से आगाज़ करेंगे। सूरत माइदा इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आखिरी सूरह है। इसमें जितने अहकामात हम पढ़ेंगे वो लास्ट अहकामात होंगे और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसके साथ इंसाफ कर सकें। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी रहनुमाई करे, हमारी मदद करे। और हम मेरी स्पेशली जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले जो मेरे रब को पसंद नहीं है। इजाज़त दीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो ये बच्ची इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक नई जिंदगी में करेगी, अल्लाह सुब्हान ताला इसके लिए आसानियां करे, नए घर में आसानियां करे, उस रिश्ते में आसानियां करे। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में जितना इस यूनिट पे काम किया है, ये सबसे छोटा यूनिट है माँ बाप का। ये दो रिश्ते जब मिलते हैं क्योंकि इन्होंने नई नस्ल को आगे चलाना है, मुसलमान बच्चे पैदा करने हैं। आज आप अपने अराउंड देख लें सारा कुछ क्या हो रहा है। और ये यूनिट पे काम कैसे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कुरान में कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, राइट। हस्बैंड बीवी का लिबास है और बीवी खामन का लिबास है। कैसे लिबास है? लिबास क्या करता है आप सोचिए। आज हमने लिबास पहना तो क्या है, सबसे बड़ी बात हमारे अंदर अगर कोई ऐब होगा ना हमारे जिस्म के अंदर, उसको छुपा लेता है। हम खूबसूरत लिबास पहन लेते हैं, अपनी चॉइस का लिबास पहन लेते हैं, अपने कलर्स जैसे हमें पसंद है पहन लेते हैं। उसके बाद लिबास क्या करता है, गर्मी है सर्दी है उससे बचाता है, राइट। लिबास आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। लिबास जो भी अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा ना ढांप लेता है। अब जब एक नए रिश्ते में जाना है तो सबसे पहले, अब क्योंकि लड़का यहाँ पे है नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम तो औरतों की बात कर रहे हैं ना। अगर देखिए उस बच्चे में, आपके हस्बैंड में कोई ऐसी कमजोरी है अपनी आदतों के लिहाज से, आप कह सकते हो, क्योंकि हमें ये लगता है ना कि मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मुझे तो सारा कुछ पता है ना, उनमें ये क्या मतलब, फिर हमें ऐसे होना शुरू हो जाता है। आपने सबसे पहले अपने खामन को बिल्कुल जैसे लिबास लपेट लेता है ना, उसकी कोई बात ना मजाक से ना ऐसे जस्ट फॉर द हैबिट के ऐसे मेरे साथ ऐसे करते हैं, वो ऐसे उनकी नेचर है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कपड़े उतार के नीचे फेंक के चले जाते हैं, अक्सर ही होता है, जूती वहां उतार के जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें होती है जो हम मजाक के तौर पे अपने फ्रेंड्स के साथ कर जाते हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ी इमानत है, आपके हस्बैंड की हर चीज, हर बात आपके लिए एक इमानत के तौर पे है, उसको आप दूसरों के साथ रिवील नहीं करोगे। दूसरी बात देखें, अल्लाह सुब्हान ताला ने इतना प्यारा रिश्ता बताया कि औरत तुम्हारे लिए खेती है, राइट। अब कभी इमेजिन करो कि एक किसान के लिए उसकी खेती कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जब वो एक बीज बोता है और जब तक वो फल निकलता है
राइट, उस वक्त तक उसकी जान अटकी होती है, दिन रात मेहनत करके वो उस खेती में पानी डालता है, अगर कोई जड़ी बूटियां ऐसी आती हैं उनको निकाल के अगर बुरे बुरे लोग इर्द गिर्द आ जाएंगे उनको निकाल के बाहर फेंकना, उसको बिल्कुल आप उसी के साथ रिलेट करें। किस तरह से सर्दी गर्मी से बचाता है, उसको डर होता है कि रात को कोई जंगली जानवर आके कहीं पौधे ना खा जाए, वो फिर डिफरेंट तरह से उसकी हिफाजतें कर रहा होता है। इतना खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस रिश्ते को बताया कि जैसी बीवी और खामन के लिए मुवद्दा का लफ्ज़ है कि द मोमेंट निकाह होता है ना, तो एक अजीब सी मोहब्बत, एक एहतराम मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए आ जाता है। अगर देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस घर में हमने जाना है ना, वो एक हस्बैंड नहीं होता, पूरा खानदान होता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पहले ना एक औरत जो है वो अपने घर को ऐसे रखती है जैसे चिड़िया ने अपने घोंसला रखा होता है। एक मुर्गी का सोचो कि अपने पैरों के नीचे अपने बच्चे को बिठा के, घर के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हमारे बच्चों में कोई खामियां ऐसी होती हैं, हम बाहर लोगों को नहीं बताते। हमने एक बड़ा अच्छा अपने घर का बाहर रखा होता है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा खानदान, मेरे ऐसे बात है। लेकिन द मोमेंट एक और बच्ची घर में आती है तो वो एक बच्ची नहीं होती, वो पूरा खानदान घर के अंदर आता है बेसिकली। फिर उस बच्ची पे बहुत भारी जिम्मेदारी हो जाती है कि ना सिर्फ खामद बल्कि अपने ससुराल की कोई बात भी बाहर ना करे, अपने माँ बाप के घर में जाके मजाक ना उड़ाए उसका। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि आप पे अगर शुरू से देखिए, मैं हमेशा ये बात भी बच्चियों को कहती हूँ कि शुरू में जाके ना थोड़ा सब्र से जिद कर लो, हर एक को देखो कि किसकी क्या क्या नेचर है, कौन किस तरह का है। फिर उसके बाद जब आपको समझ आ जाती है कि इसमें इसको मैं ऐसे डील कर सकती हूँ, इसको मैं ऐसे डील कर सकती हूँ, तो बहुत आसानियां हो जाती हैं। जब शुरू में ही आपको जाके ये लगेगा कि मुझे तो ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, इनके घर में तो ये होता है, अम्मियों के घर में तो ये होता है, सुबह सुबह मियाँ भी फोन कर देती, बेटा सब ठीक है कि नहीं है, बेटा कुछ। माओ को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदा के लिए बच्चियों की जिंदगी से थोड़ी देर अलहदा हो जाओ। अब वो नई जिंदगी में जा रही है ना, उनको वक्त दो, वो वहां पे सेटल डाउन हो जाए। उनको कभी इनकरेज ना करो उसके लिए कि अच्छा, उनसे पूछो भी ना, अगर वो कभी बताने की कोशिश करे उनको रोक दो कि बेटा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब वो बच्ची बड़ी, देखे वो कहते हैं ना कि किसी ने पूछा बच्चों की तरबियत के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब बच्चा 7 साल का होता है ना, तो उस वक्त तक 7 साल तक उसको कोई गलत काम भी करता है, शरारतें करते हैं कुछ भी, तो उनको गले से लगा के प्यार से बेटा ना करो, बेटा ना करो, कभी उनको मारो नहीं, उनके साथ ज्यादती नहीं करो, उनको ऐसे ह्यूमिलिएट ना करो। माँ का बड़ा एक किरदार होता है। 7 साल के बाद ना फिर अगले 7 साल, मतलब 14 साल का जब बच्चा होता है, ये वो टाइम होता है जब बच्चे की तरबियत करने का वक्त होता है, जिसमें आप उसको फिर डांटें भी, अगर वो कोई गलत काम करता है या कुछ भी, उस वक्त समझाओ भी उनको। लेकिन उसके बाद 14 साल के बाद वो बच्चा जो है ना, वो तनावर दरख्त बन चुका होता है, अब वो फल देने वाला बच्चा है। अब आपने जो तरबियत की है ना, वो जाहिर होने का वक्त होता है। फिर आप उसको कुछ नहीं कह सकते, फिर माओ को सिर्फ दुआ करनी पड़ती है कि अब मैंने जो तरबियत की थी, अब उसके मुताबिक ये बच्चा एक्ट कर रहा है अपनी जिंदगी में। तो ट्राई कि जब अपनी नए घर में जाते हो तो वो माँ की तरबियत जो इतने साल आपको मिली है ना, उसको प्रूव करो उधर जाके। आजकल मैंने बहुत सुनती हूँ, बच्चों की शादियां होती हैं, शादियां हुई फिर खत्म हो गई जी, अब डिवोर्स हो रही है, अल्लाह ना करे ऐसे हो रहा है। रीजंस कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अना का मसला। मैंने ये किया था, अच्छा अब तो मुसीबत ये है कि हमारे जमाने में ये होता था कि हस्बैंड कमाते थे, हम लोग आराम से याशी से खा पी रहे होते थे, अगर काम भी कर रहे थे तो अपने शौक से करते थे, नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है, वो वाली बात होती थी। लेकिन अब आजकल की सिचुएशन में हर दोनों को काम करना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए खर्चे ही इतने ज्यादा हो गए। हमारी वो कहते हैं ना, नीड्स एंड वांट में हमें फर्क ही खत्म हो गया। तो वो जब औरत घर से निकलती है, थक टूट के घर आती है वापस, वो वक्त बच्चों को नहीं दे सकती है। अब आगे जो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारी नई नस्लें जो है ना, वो बेचारी इसको सफर कर रही है, क्योंकि माँ को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था ना कि आदमी की जिम्मेदारी है वो कमाएगा, वो नानो नुफ्का
औरत की जिम्मेदारी पूरी आदमी के ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा काम, देखो आदमी के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, देखो औरत तो कमाती है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, दे तो दे, नहीं पैसे घर में देती तो उस पर वो फर्ज नहीं है, लेकिन आदमी जो है उसके ऊपर यहाँ तक है कि वो उसने घर का खर्च चलाना है सारा, राइट। तो इसलिए उसको एक दर्जा ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकाम दिया, क्योंकि वो अपनी कमाना कोई आसान तो नहीं है, सुबह से शाम तक, और हर एक की जॉब को इतनी अच्छी भी नहीं होती है कि वहाँ गए, बड़ा अच्छी जॉब थी, आराम से जॉब करके आगे, कई कई जगह पे ह्यूमिलिएशन होती है, कई कई जगह पे उनका दिल भी नहीं होता कि वहाँ पे काम करना, लेकिन उनको करना पड़ता है। कई जॉब इतनी मुश्किल होती है, वो तब भी करते हैं, क्यों करते हैं? फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको एक दर्जा दिया। औरत का क्या काम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा? वो घर में उन बच्चों को, जो नई नस्ल है ना, उसको तरबियत करनी थी। मना नहीं है, मैं फिर आपको कहूँ, औरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक नई, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कि वो नई नस्ल को तैयार करना था, एक बेहतरीन मुसलमान बना के। लोग कहते हैं इंसान अच्छे होने चाहिए, मैं हमेशा ये बात भी कहती हूँ कि हर जो अल्लाह को नहीं मानता काफिर है, वो भी अच्छा इंसान है, हो सकता है ना, अच्छे इंसान तो हर कोई हो सकता है, लेकिन हर अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान नहीं है। तो हमने अच्छे और हर अच्छा मुसलमान, आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा मुसलमान, 110% अच्छा इंसान होगा। तो इसलिए हमें मुसलमान बच्चों को बड़ा करना था, हमारी जिम्मेदारी कुछ और थी। हमने छलांग लगाई मेरे समेत मुझे भी बड़ा शौक होता था कि क्या मतलब, घर में तो मैं बोर होती हूँ, मुझे काम करना है। हमने जब बाहर निकले ना, तो हमने कंप्रोमाइज किस चीज को किया, आप मुझे बताएं, किसको किया कंप्रोमाइज? घर को। बहुत बड़ा कंप्रोमाइज है ये, क्योंकि घर को किया, बच्चों को किया, अगली नस्ल को किया। तो औरत को अपना मुकाम, मैं इसको बात करने लगूं तो मुझे लगता है मैं 10 दिन भी इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि वक्त इतना कम होता है, अब आप पे है, आप सोचो इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, मेरा मकसद क्या है, मैं क्या वो मकसद पूरा कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें दी हैं, हाथ, पाँव, नाक, आंखें, सब कुछ, क्या वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक गुजार रहे हैं? क्या हम हक अदा करें आंखों का? हम डिजर्व तो नहीं करते थे, अल्लाह की नेमत है ना, अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह की नेमत है, उसका शुक्र कैसे अदा करते हो? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि शुक्र अदा करो। आंखों का शुक्र क्या होगा? मैं उन आंखों से वो चीज नहीं देखूंगी जो मेरे रब को पसंद नहीं है, मैं वो चीज नहीं देखूंगी। मैं उस पाँव का शुक्र क्या है? मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाऊंगी जब मेरे रब की नाफरमानियां हो रही है। मेरे दिल का शुक्र क्या है? मेरे दिल में हमेशा अल्लाह की याद रहेगी। हमें किसी ने बताया ही नहीं है, नेकी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वल्लाही। आज मैं आपको ये कह दूं ना, आपकी कोई प्रॉब्लम हो कि ये वाली तस्वीर पढ़ लेना, आप 100,000 दफा वो बैठ के पढ़ने के खुशी खुशी से पढ़ लोगे। आज मैं आपको ये कहूँ ना कि आप ये काम बच्चा ठीक नहीं करे, इसको आपने अपने अंदर से निकालना है, वो सबसे बड़ा जिहाद है। अपनी बुराइयों को निकालना, ये बड़ी नसीब की बात होती है। अगर आपको कोई दोस्त ऐसा मिल जाए जो आपको ये बताए कि हमें बुराइयां क्या है, कोई बताएगा नहीं बताता कोई भी। डरते भी हैं लोग, फिर उनको खुद भी नहीं पता तो हमें क्या बताएंगे। माँ बाप भी नहीं बताते, माँ बाप भी डरते हैं, हम भी डरते हैं बच्चों से। अगर एक दफा बता दिया, अगली दफा उसने कहना बस भी करे अम्मी, आप ज्यादा ही फनाटिक तो नहीं हो गई। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी जिंदगियों में कुरान खोल दे। मैं कितना भी बोल जाऊंगी ना बेटा, फिर भी थोड़ी देर में आप भूल जाओगे। अभी खाना ओपन होएगा, उसके बाद हा ही बिल्कुल पता भी नहीं होगा कि मैंने आपको क्या कहा था। जब तक कुरान हमारा हाजिर इमाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसाल के हुए बहुत साल गुजर गए ना, लेकिन कुरान हमारे पास है। ये बताएगा कि मेरी जिंदगी कैसे होनी है, ये बताएगा कि मैं हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन कैसे होने हैं, ये बताएगा मैंने ससुराल में कैसे जाके रहना है, ये बताएगा। ये वो दीन जिसने हमें यहाँ तक बताया कि हमने सोना कैसे, जागना कैसे, बात कैसे करनी, इवन बाथरूम में कैसे जाना और बाहर कैसे आना, ये भी बताया। कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या करना है। क्या वो दीन हमें ऐसे छोड़ देगा? तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? सब आज रात को सोने से पहले क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
ایز اے مسلمان الحمدللہ میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی تھی، میں کوئی اسلام لے کے تو نہیں آئی ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا میں جانتی ہوں؟ اور کیا وہ جاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیوں لی تھی، ان پہ جو اتنے عذاب آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو. ایگزیکٹلی وہ چیز آج آپ مسلمان کریں جو ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں نا، ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارا عروج کا دور نہیں ہے، ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی اللہ کی رحمت تو نہیں ہے ہم پہ؟ سوچو تو صحیح، کیوں اللہ کا غضب ہے؟ کیوں ہمارے گھر میں بے چینیاں ہیں؟ کیوں سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں؟ اللہ کا دین جو تھا وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کرے کہ اب آپ نئے گھر میں جاؤ گے نا تو اللہ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ازواج مطہرات کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسا کرنے کی توفیق عطا کر دے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.